तन्हा कौन है আওয়াজটা হইল না তো আর একটু জোরে চাই আবার আপনাদের কষ্ট হচ্ছে না তো वो तन्हा कौन है ला बाद सब कौन है ला मेहर बाबा कौन है ला क्या उच्च शान है अल्लाह अल्लाह सब दिलों का जान है अल्लाह अल्लाह मेहर बाबा कौन है अल्लाह अल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह अल्लाह अल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह अल्लाह अल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह अल्लाह अल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह এখন একটা হাত ছাড়া আঙ্গুল উপর থেকে সবাই জোরে ইয়া রাব্বাল আলামিন এই তো আওয়াজটা আস্তে আস্তে বের হচ্ছে আপনাদের পিছন দিক থেকে আরেকটু চাই ইয়া রাব্বাল আলামিন সাল্লি আলা তাহাল আমিন ফি কুল্লি ওয়াক্তিন ওয়াহিদ লা জমিনের মালিক কে আরেকটু জোরে জমিনের মালিক কে আমার খালিক কে লা তোমার আমার মালিক কে আল্লাহু আল্লাহ হাসবি রব্বি জাল্লাল্লাহ আল্লাহু আল্লাহ মা ফি কলবি গায়রুল্লাহ আল্লাহু আল্লাহ হাসবি রব্বি জাল্লাল্লাহ আল্লাহু আল্লাহ মা ফি কলবি গায়রুল্লাহ আল্লাহু আল্লাহ হাসবি রব্বি জাল্লাল্লাহ আল্লাহু আল্লাহ अल्लाहु अल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह अल्लाहु अल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह अल्लाहु अल्लाह तेरा मेरा रिश्ता क्या